बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अब से थोड़ी देर पहले मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ ने एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म ना बनने के हवाले से मुस्लिम लीग नून के अंदर से बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं और बहुत सी बातें की जा रही हैं, जिसकी वजह से मरियम नवाज़ को ये अहम ट्वीट करना पड़ा। उसकी वजूहात भी आपको बताएंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मैं आपको जो जीडीए की तर्जुमान सायरा बानू हैं, उन्होंने जीडीए जिस तरह सिंध में हारी है और मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी ने धांधली की है, जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, उसके कुछ शवाहिद उनके पास हैं। उनकी एक वीडियो है, वो मैं आपको आखिर पे दिखाऊंगा। आप सुन भी लेंगे और आप देख भी लेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सिंध में हुआ क्या है। वो अपनी ज़ुबानी भी बता दें, क्योंकि वो ख़ुद भी उम्मीदवार थी और वो जीते जीते हरा दी गई। ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो जीते जीते हरा दी गई। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको मरियम नवाज़, जो कि नामज़द वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया है वो मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि वो एक इसके ऊपर वजाहत बाद में हम करते हैं, वजूहात में आपको बताता हूँ। ट्वीट वो क्या करती हैं, वो कहती हैं कि नवाज शरीफ के वजारत उज़्मा का ओहदा कबूल ना करने का ये मतलब नहीं कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश हो रहे हैं। आइंदा 5 साल वो न सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे, बल्कि वफाक और पंजाब में भी अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। नवाज शरीफ वाजे कर चुके हैं कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो लोग नवाज शरीफ के मजाज से वाकिफ़ हैं, इन्हें इनके असूल मौक़िफ़ का पता है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और मैं उनके सिपाही हैं और उनके हुक्म के पाबंद हैं। हम नवाज शरीफ की सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। और ये भी उन्होंने कहा ये कि नवाज शरीफ जो है वो आइंदा 5 साल वफाक और पंजाब में जो नून लीग की हुकूमतें हैं, इनकी सरपरस्ती जारी रखेंगे। हुआ ये कि जैसे ही कल नवाज शरीफ की जानब से शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामज़द किया गया, तो और मरियम औरंगज़ेब ने, जो कि पार्टी तर्जुमान हैं, उन्होंने इस हवाले से ट्वीट किया, तो मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया के एक हिस्से में जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी मुखालफत शुरू हो गई कि नवाज शरीफ वतन वापस आए, बीमार थे, वज़ीर आज़म उनको बनना चाहिए था, क्यों नहीं बने। बड़ी और उनके ख़िलाफ़ पार्टी के अंदर बातें, कोई कह रहा है जी वो बीमार हैं, उनकी याददाश्त कमज़ोर है, पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी है, और बड़ी जनाब बारीक बीनी के साथ उनको साइड लाइन कर दिया गया है। लेकिन ऐसा हरगज़ नहीं है। लेकिन बात यह है, वो एक CID ड्रामा चलता है ना, हिंदुस्तानी भारती CID, तो उसमें वो जो उनका इंस्पेक्टर है, तो वो एक अपने जो उनका सरबराह है उस टीम का, वो जब भी वो किसी केस की तफ्तीश करता है या उसको कोई शवाहिद नहीं मिलते या उसका ज़हन कहीं फंस जाता है, तो वो जो इंस्पेक्टर है दया जिसका नाम, वो उसको कहता है कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, साथ साथ फिर वो ऐसे ऐसे वो भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस मरियम नवाज साहबा के बयान में कुछ तो गड़बड़ है। और वो गड़बड़ ये है कि मियाँ साहब ने, आपको याद होगा ये बात कही थी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, कि जनाब मुझे अगर सादा अक्सरियत मिली या 2/3 अक्सरियत मिली तो फिर वो हुकूमत बनाएंगे, यानी कि नवाज शरीफ फिर वज़ीर आज़म बनेंगे। ये उन्होंने कहा था। वैसे इसमें उन्होंने कहा जी कम अज़ कम सादा अक्सरियत मिलनी चाहिए, ताकि हम किसी के मरहून मिन्नत ना हों। और सादा अक्सरियत उनको चाहिए थी, तो उसके लिए कम अज़ कम उनको 145 के करीब, 140 के करीब जनरल नशिस्तें चाहिए थी। बाकी फिर वो ले लेते ख़वातीन की और अक़लियतों की नशिस्तें, लेकिन नशिस्तें टोटल मिली 80 जनरल, तो वो तो मिला जुला के कोई 100 के करीब बनेगी। फिर इत्तेहादी हुकूमत है और फिर कई इत्तेहादी आ गए, तो इस वजह से नवाज शरीफ ने ये साहिब फैसला किया कि वो इसमें नहीं जाएंगे। ये वही बात और इसी ट्वीट में यही भी बात है, ये सबसे बड़ी वजह है कि नवाज शरीफ नहीं चाहता कि वो मांगे तांगे की हुकूमत जो है वो चलाए,
کیونکہ اس کو ماضی میں اس کا تجربہ رہا، عمران خان کو بھی رہا، شہباز شریف کو بھی رہا، لیکن چونکہ اس وقت بولو کہ حالات اس قسم کے تھے تو ان کو جو ہے وہ اس طرف آنا پڑا اور انہوں نے پھر یہ عہدہ جو ہے وہ قبول کیا۔ اب جو بات آ جائیں سائرہ بانو کی، وہ جی ڈی اے کو مکمل طور پر ہرا دیا گیا۔ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، پچھلے دنوں پیر بگاڑا نے پریس کانفرنس کی اپنی پارٹی کے اجلاس کے بعد، اور اس وقت سندھ میں مختلف مقامات کے اوپر جی ڈی اے کا دھرنا احتجاج جاری ہے، پرامن جاری ہے، اور وہ جاری رکھیں گے۔ جی ڈی اے جو ہے یا مسلم لیگ فنکشنل جو اس میں بڑی جماعت شامل ہے، یہ سارے سمجھے جاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں، اور خاص طور پر مسلم لیگ فنکشنل، اور پھر اس کے سربراہ پیر جو پیر پگاڑا ہیں یا پیر سعد راشدی ہیں، وہ اس وجہ سے کہ یہ حروں کے جو ہیں وہ پیشوا ہیں، اور حر جو ہیں وہ افواج پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کو ان کے بڑا قریب سمجھا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ حیران اور پریشان ہے کہ ہم نے تو کبھی ریاست کے خلاف کوئی بات نہیں کی، ہم کبھی ریاست کے خلاف نہیں گئے، ریاست کے ساتھ کھڑے رہے، پھر وہ پی ڈی ایم کی جو گزشتہ حکومت تھی اس کا بھی وہ حصہ رہے، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے ہروا دیا گیا، دھاندلی ہوئی، دھاندلہ ہوا، اور انتہائی مینج طریقے سے، کنٹرول طریقے سے وہاں پہ یہ جو ہے وہ دھاندلی کی گئی۔ اور اس میں پھر جو سائرہ بانو جو کہ شہداد پور اور ٹنڈو آدم سے امیدوار تھیں رکن قومی اسمبلی کے عہدے کے لیے 210 سے لڑ رہی تھی، انہوں نے پھر جو وہاں پہ مشاہدات دیکھے، جو انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو دیکھا، جو انہوں نے وہاں پہ ریٹرننگ آفیسر کا رول دیکھا، جو ان کا بہت سی ویڈیوز انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالی ہوئی ہیں۔ آپ وہ سائرہ بانو کے ٹویٹر اکاؤنٹ ایکس جس کو کہتے ہیں اس پہ آپ جائیں گے تو آپ کو وہ مل جائیں گے، اور آپ کو جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پہ ہو کیا رہا تھا، اور کس طرح جو ہے جیتے ہوئوں کو ہرایا گیا، ہارے ہوئوں کو جتوا دیا گیا، اور وہ بھی اس کا شکار جو ہیں وہ ہوئی ہیں۔ اب وہ آج کل وہ میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر اور الیکٹرانک میڈیا اس کے اوپر اس کے اشواعات بھی پیش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو میں آپ کو ویڈیوز دکھا رہا ہوں، ایک تو ان کا ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے داغ تو اچھے ہوتے ہیں کی بات بھی چیف الیکشن کمشنر کے لیے کی ہے، پھر انہوں نے 2 اس میں ویڈیوز لگائی ہیں، وہ آپ غور سے دیکھیے گا، وہ ویڈیوز بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں ایک الیکشن رزلٹ سے پہلے کی ہے، ایک الیکشن رزلٹ کے بعد کی ہے، اور آر او کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، رزلٹ کیوں نہیں دیے جا رہے، یہ آپ ان ویڈیوز میں دیکھ سکیں گے۔ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح یہ جھرلو جو ہے وہ سندھ میں جو ہے وہ پھیرا گیا ہے، چونکہ یہ سائرہ بانو خود الیکشن لڑ رہی تھی، انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا جا کے، اس وجہ سے انہوں نے چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر دونوں سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مجھے اجازت دیجئے، لیکن آپ یہ دونوں ویڈیوز دیکھ لیجئے، ایک سائرہ بانو کا بیان ہے تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے کہ ہو کیا رہا تھا۔